Just promise that you'll never let anything take you away from me. I thought that I had it all till I found you. Now I'd give it all up for you. From the bottom of my heart to the top of my lungs, you're the last thing I'll ever need. The last thing I'll ever need. Till death do us part. Here's all of my love, 'cause you're the last thing I'll ever need. The last thing I'll ever need. I spent my whole life collecting all these things, when at the end of the ride, there's only one thing I need. And I'd give it all up, I'd do it all over again, as long as it's you in the end. From the bottom of my heart to the top of my lungs, you're the last thing I'll ever need. The last. Welcome back from the break. And if my colleagues allow me to share, we would like to tell you the schedule for the rest of today. So right now we will start a class with Alex Rivas. And after that, after the class, we'll have a yoga, followed by lunch and a coffee break. And after that, there will be class 9 with Paulina Franco. After that, again, a break and a dinner, followed by fire offering. So please be reminded that there will not be classes with Geshe Michael today. That today we have other special, amazing teachers joining us and sharing their wisdom with us. And they are ready to start. Thank you.
que lloran en silencio por tu amor. Miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por su ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber hecho más por ti. Oscuras soledades estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. La, 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 la. Bueno. I think we have a video while we stop crying. That's it?
244. Okay, I'll translate. We have now local retreats for this Lamrim happening in another country, and this is Kyrgyzstan. So it may look like Arizona, but this is Kyrgyzstan. And what she's saying that now they are having local their retreat now. Wait for translation. Thank you. Tenemos ahorita otros Lamrims sucediendo de manera local en diferentes partes del mundo y este es Kirguistán. Yes. Sí. And one more retreat is happening in Ukraine now. Hay otro retiro en Ucrania ahorita. Yes, and they are watching us online also with translation, Ukrainian translation. Nos están viendo en línea ahorita con traducción ucraniana. But we haven't received yet any videos from them. Maybe we will share later, but they are also very serious group and devoted practitioners. Todavía no nos han mandado ningún video, probablemente nos llegue algo un poquito más adelante y luego se los compartimos, pero también son un grupo muy grande y practicantes muy comprometidos. Hey, hello. Hola, Thank you, Juan. gracias. I chose him to be my translator personally. Escogí a él para que fuera mi traductor. Yo personalmente lo escogí Because I wanted this class to be fun, porque quiero que esta clase sea divertida. so let's hope it's fun. Así que vamos espero que sea, o sea, And because we're reading Tibetan, y porque vamos a leer tibetano. and he is one of the best translators of Tibetan that it's not on the mixed notes. Y él es uno de los mejores traductores de tibetano que no es parte del equipo oficial de traductores. So Geshe-la gave us this task. Y Geshe Michael nos encomendó esta tarea. He was supposed to teach these classes online. Supuestamente él iba a enseñar estas clases en línea. And then he was like, no, I'm not teaching, you teach. Y luego dijo, no, yo no voy a enseñar, ustedes enseñan. And then he taught us these idioms in his room. Y nos enseñó estos idioms en su cuarto, en su habitación. And he was like, teach them however you want. Dijo, enséñenlo como sea que ustedes quieran. Because Lamrim is very personal. Porque el Lamrim es algo muy personal. It's like, choose your own examples. Utiliza tus propios ejemplos. And these are like meditations. Lamrim is like meditations. Se basa en meditaciones del Lamrim. No, Lamrim is meditations. Lamrim es meditaciones. It's like meditation and then another meditation, another meditation. Es una meditación que le sigue otra meditación y luego otra meditación. And so idioms are like meditations, Los idioms son como meditaciones, like images and that you will relate to concepts. meditaciones que se relacionan a conceptos. So I just got this download 2 days ago. Así que me dieron esta transmisión hace 2 días. It's not like I'm the teacher of these things. No es que yo sea el maestro de estas cosas. So we'll just read the class together. Básicamente vamos a leer en la clase juntos. And if you have an example, please raise your hand and speak. Y si tienen un ejemplo, levanten su mano y hablen. And yeah, these are the 18 kadampas Estos son los 18 kadampas or advices, o consejos, or in Tibetan is damtik. o en tibetano les dicen danzig. Everybody say damtik. Repitan. Sick. I will. So las pledges Son compromisos or promises, o promesas, something that you don't have to quit or abandon. algo que no debes de dejar de hacer o simplemente como renunciar o descartar. Yeah, these are 18 ways to live the Lojong, 18 formas de vivir el Lojong to develop this good heart, para desarrollar este buen corazón, this heart that serves
people. Este corazón que sirve a los demás. So think about it while we are watching the idioms. Piensen esto mientras estamos viendo los idioms. And really, if you have some example, please give it to us. Y por favor, si tienes un ejemplo, compártenos. Because I was thinking examples so we can relate. Estaba pensando en ejemplos con los que nos podemos relacionar. And so maybe someone is going to relate with your example, Y probablemente alguien se va a identificar con tu ejemplo. and then you will be helping someone. Y de esta forma vas a estar ayudando a alguien. So don't be shy. Que no te dé pena. I'm super nervous. Estoy muy nervioso. So help me. Ayúdame. Okay. So I think, yeah, and another thing, it's like not only that. So now that you have the download too, you will have the download. Entonces, no solamente eso. Ahora que obtuve esta transmisión, ahora tú también vas a tenerla. And we're like vessels. Somos como contenedores o vasijas. The knowledge is just like coming from teacher to student. Then this student became a teacher and pass it on to his own student, their own students. Somos, el conocimiento va llegando a nosotros de maestro a estudiante, luego el estudiante se convierte en maestro, se lo pasa a alguien más y así sucesivamente. And then this knowledge is priceless. Este conocimiento no tiene precio. And if you stop passing it, Si dejas de transmitirlo, I don't think that's a good seed. no creo que sea buena semilla. So everyone here is going to get this water into your own vessel. Todos aquí van a recibir esta agua en su vasija. I mean, if you don't move water, the water spoils. Si no mueves el agua se echa a perder And stinks. y apesta. And you don't want to stink. Si no quieres apestar, So pass it on. pásala. That's our task. Esa es nuestra tarea. That's why Geshe Michael said, you teach it. Por eso Geshe Michael dice, tú enséñala. He said in China, or I don't know where, like the teacher retires at 65 years old. Dijo algo así como en China o en algún lugar así, los maestros se retiran a los 65. So the students starts to empower themselves Así que los estudiantes empiezan a empoderar a sí mismos to teach it. para enseñarlo. And he's doing that. Y él está haciendo eso. Now he's sending us to Latin America. Ahora nos está mandando a Latinoamérica. And we don't feel ready at all, No nos sentimos preparados para nada, but we need to do it. pero tenemos que hacerlo. So I know you don't feel ready. You think, I'm not a teacher. Probablemente no te sientes listo y piensas, yo ni siquiera soy un maestro. And I don't feel like I'm a teacher, Y yo no siento que sea un maestro, but I understand that I need to pass it on. pero entiendo que lo tengo que compartir y transmitir. So let's start Sí, vamos a empezar this class. esta clase. We all are teaching this class together. Todos estamos enseñando esta clase juntos. And we'll read the Tibetan like Geshe-la does, because I don't know a better way to do it. Y vamos a leer el tibetano, así como lo hace Geshe-la. No conozco otra forma mejor de hacerlo. Yeah, and because I want to show off the people here that knows how to read Tibetan. Voy a estarle llamando a las personas de la audiencia que saben leer tibetano. Even that my idioms are all about don't show up. Incluso, a pesar de que mis idioms todos hablan de no ser presumido. Yeah, but it's good to show off other people. Sí, pero es bueno ayudar a que otros presuman. So get ready, the ones who know Tibetan. Así que los que saben tibetano, prepárense. And we don't understand anything, Nosotros, o sea, no entendemos nada, but we know how to read it. pero sabemos So we'll read. que lo vamos a leer. Okay. And remember, don't keep it to yourself. Y acuérdense, no se lo guarden o se lo queden para ustedes nada más. While you hear it and watch the idioms, Mientras lo escuchas y ves las imágenes, los idioms, start thinking about how you're going to tell people after the retreat about this. empieza a pensar cómo le vas a compartir a otras personas este contenido. Thank you. And let's go to the first idiom. It's the one, yeah, you know what you want. Yeah. Do you know who this guy maybe? Someone? ¿Saben quiénes son estas personas?
Ralph, yeah, he's a Ralph. Ralph se llama. You remember Geshala was talking about this guy who bring coffee to everyone ¿Se acuerdan que Geshe le estaba hablando de esta persona que llevaba el café a todo el mundo with a smile like this, you know? con una sonrisa así? He is the one, he is the owner or the former owner of the Peach Tree Cafe. Él es el ex dueño del Peachtree Café. And this idiom is about him. Este idam habla sobre él. And let's read the Tibetan. Can we go to the Tibetan, Hay que please? leer el tibetano. And can we have the microphone ready? Y que el micrófono esté listo. Dumpa, yeah. And now the best reader of Tibetan in Mexico will start. Ahora el que mejor lee o la que mejor lee tibetano en México va a empezar. Yeah, he's in the tech table. Está en la Yeah, Oscar. sí. ¿Todo? Sí. No soy el mejor. Dumpa Gyurla Rang Sorshan Chepani Ranki Gyuki Sem Yongpo Ngarne Sunyok Pami Parje Sandu Tangne Chu Tabje Chin. Yeah. Ravna Shakye Tringdakye Tamalo Kiet Sam Aeon Dagu. That's it. Thank you. And we don't have an idea of what this is saying, No tenemos ni idea de qué quiere decir esto, but I have the translation. pero tengo la traducción. So this is, I will share with you 4 idioms right now Les voy a compartir 4 idioms that are inside the same, yeah, like the same of the 18, where we're seeing 18 carampas. This is the 4th one. Entonces, hay 4 idioms dentro del número 4. Hay 18, o sea, en total hay 18 kadampas. Este es el número 4. And this is called change your aspirations, but remain natural. Este se llama cambia tus aspiraciones, pero sigue siendo natural. And this is all about this guy with the smile, but he's a genius. Este habla sobre esta persona, este hombre que sonríe, pero que al mismo tiempo es un genio. And he looks, Geshe-la said he looks like retarded. Porque Geshe le decía que pareció medio retrasado, He looks like a genius. pero He is a genius. pero él en realidad es un genio. And so this is about that, like, don't try to look cool outside. Esto se refiere a que no trates de verte chido al exterior, You should, and that you should try to improve your mind constantly. y que trates de desarrollar tu mente constantemente. Like, you should try to make your mind more sophisticated every 24 hours. Que trates de hacer que tu mente se vuelva más sofisticada cada 24 horas. You should make your mind more gentle, more amazing every 24 hours. Debes hacer que tu mente se vuelva más asombrosa, Gentle gentil, every 24 hours, cada 24 horas, permanently, permanentemente, for the rest of our lives. por el resto de tu vida. So let's try to be like Ralph, Así que, pues hay que intentar ser como Right. Ralph. like stay humble, Sigue siendo humilde. but outside looking the same. O sea, por fuera sigue viéndote igual. Because also if you start telling people that you are a great practitioner or something, Porque si le estás diciendo a la gente que eres un gran practicante o algo así, maybe you are. tal vez sí seas. But if someone says, no, you're not, you're just a stupid person, Pero si alguien dice, nah, no es cierto, eres un
tonto cualquiera, and you really are a great practitioner, pero en realidad si eres un gran practicante, they will be planting these super bad seeds van a estar sembrando muy malas semillas or of criticizing someone. de criticar a alguien. So that's it, what it means. You should remain like low. Eso significa, debes mantenerte como por abajo. And it said that you can like have these goals, También dice que está bien tener este tipo de metas, yeah, like getting better in one day o sea, el mejorar en un solo día, and then in 1 month, después en un mes, and have these goals for 1 year. y tener metas a un año. So you are developing your mind constantly, Estás desarrollando tu mente constantemente, but don't try to look like a super jockey or a super teacher outside. pero en el exterior no trates de verte como un super maestro o un super yogi. I really try to do this. Yo intento hacer esto. It's not like I am a great practitioner, No es que yo sea un gran practicante, but I try to say all the time, I'm not a great practitioner. pero trato de avisar, yo no soy un gran practicante Yeah, all the time. todo el tiempo, So people don't think like when they see me do bad things, para que la gente cuando me vea hacer cosas malas, they know that I'm not a great practitioner. no soy un gran practicante. So I'm protecting myself. Así me protejo a mí mismo. So, people that start studying in Dharma, right? We know a lot of people that just came and they saw like very engaged. Todos conocemos gente que justo acaba de empezar su carrera del Dharma y que al principio están así como muy metidos en esto. And you think like, oh, they are like great. They are so smart and they apply the Dharma and seeds. Y todos pensamos como, no, ves, son buenísimos, aplican el Dharma, las semillas. And then like 1 month later, they disappeared. Y después, en un mes, ya se desaparece. And I was thinking like, why? Estaba pensando, ¿por qué? Because there's a lot. We know the people who have been here for a while. Porque la gente que ya lleva un rato aquí, We have all seen people like that. todos hemos visto gente así. And I think I found like the seed or what the people who stays does do. Creo que he identificado la semilla que la gente que sí se queda hace. They just serve. Sirven, simplemente sirven. They come and grab chairs after yoga and put it back here. Vienen, agarran las sillas después de la yoga y luego las regresan. They help to run the retreat. Ayudan a organizar el retiro. They are serving the whole time. Están ayudando y sirviendo todo el tiempo. In Mexico, we have all this kind of stuff with YSI, ACI. En México tenemos todo esto sucediendo con YSI y ACI. And the people who volunteers Y la gente que hace voluntariado is the people who stays. es la gente que se queda. And I'm not telling that because we need volunteers, No estoy diciendo eso porque necesitemos voluntarios, but we need volunteers. pero sí necesitamos And voluntarios. you need the seed Y tú necesitas las semillas because it runs out so fast. porque se acaban rápido. You use your bank account, karmic bank account. Te gastas tu cuenta de banco kármica. So don't dress to impress, No te vistas para impresionar. just serve to keep the Dharma in your heart. Sirve para mantener el Dharma en tu corazón. And I don't know, I was thinking about examples for this. Y no sé, estaba pensando en ejemplos para esto. And my brother came to my mind. Mi hermano me vino a la mente. And it's cool. I'm not saying that's a bad thing, Y está chido, no estoy diciendo que es algo malo, but it's how the Dharma works differently from the normal world. pero es un ejemplo de cómo el Dharma funciona de manera distinta a la vida diaria, He had, a la vida normal, Mhm. ordinaria. he had this time when he started dressing with ties and suits the whole time. Hubo una época en la que se empezó a vestir con corbatas y trajes todo el tiempo And like expensive watches y relojes caros, because he wanted to sell. porque quería vender, He wanted like to look like we're rich people, quería verse como si fuéramos ricos, but we're not rich. pero no éramos ricos.
but it helped him. pero le ayudó. Like he started getting into business, Se empezó a meter en los negocios and that's a good practice also. It's not like it's so bad, it's empty, you know. y eso también puede ser una buena práctica, no es necesariamente algo malo, está vacío. But in here we're trying to not do that, Pero aquí estamos intentando no hacer eso, like to sit here and meditate and look important. como venir aquí, sentarte, meditar y verte importante. And people say, oh, he has been meditating there for 30 minutes. Y que la gente diga, mira, ha meditado ya por 30 minutos, He didn't move. no se ha movido. Wow. Ay, wow. And maybe the motivation was only like, I'm going to impress people and not move for 30 minutes. Tal vez la motivación era, aquí voy a impresionar a la gente y no me voy a mover por 30 minutos. Because I'm giving a class and I have to look like a teacher. Porque estoy dando una clase y tengo que verme como maestro. Or in the yoga asana class, O en la clase de yoga asana, like I'm going to stretch more me voy a estirar más. because I'm the teacher Soy el maestro. and I need to do a full lotus in my headstand. Tengo que hacer un loto, tengo que ponerme en loto completo mientras estoy parado de cabeza. And I do it the whole time. And it looks like it works sometimes, Sí, parece que funciona a veces, but today we're saying don't do that. pero hoy estamos diciendo no hagas eso. And when you are like in your yoga class and you are stretching just because you want to impress, Cuando estás en la clase de yoga y te estás estirando de más porque quieres impresionar, remember Ralph acuérdate de Ralph, and don't do it no lo hagas, because your yoga won't work if you do it. porque tu yoga no te va a funcionar si lo haces. Even if you are 20 minutes in a headstand, Y a pesar de que te quedes 20 minutos de parado de cabeza, if you're doing it because you want to impress, si lo haces porque quieres impresionar, then all the yoga is lost. toda la yoga se pierde. Just you do things because you want to serve. Haz las cosas porque quieres servir. And they told me this like 2 minutes ago Me dijeron before the esto class hace 2 minutos antes de la clase, because I was really nervous for this class. porque estaba muy nervioso para dar esta clase. The other classes, I had time to think about them and examples. En las otras clases tuve tiempo de pensar y que se me ocurrieran ejemplos, But this class, Gasha, like, well, you teach it, go. pero en esta clase Geshe Michael dijo, tú enséñala. And then just told me, relax. Y, They just told me, y relax. entonces a ellos me dijeron, pues nada más relájate, relájate. You're here to serve, to just give the content. Estás aquí para servir, simplemente dales el You're not, they don't tell me that, but I then think, you're not important, you're just the vessel. No me dijeron esto, pero así lo agarré yo. Tú no eres importante, tú eres solo la vasija. So relax and read the Tibetan. Relájate y lee el tibetano. And then if they have questions, they can ask, and then we all can like figure it out. Y si ellos tienen preguntas, te pueden preguntar y aquí estamos todos juntos para descubrir qué significa. Yeah, so please, I just have 5 idioms. Que tenemos 5 idioms. And what time this class ends? ¿A qué hora se acaba esta clase? And we have 40 Y minutes. tenemos 40 minutos. So that's why I'm talking a lot. Por eso estoy hablando. And I'm not a guy that talks a lot. No soy alguien que habla mucho, That's why I was nervous. por eso estaba nervioso. When Aldo and me teach in Guadalajara, Cuando Aldo y yo enseñamos en Guadalajara, he's the one that talks. él es el que habla. I just made the jokes. Yo solo cuento chistes. And now I have to do both. Ahora hay que hacer los dos. So let's see. A ver, ¿qué onda? Okay, next eating, please. Siguiente imagen, por favor. Yeah, this one it's like, don't be like, who has been in Diamond Mountain? ¿Quién ha ido a Diamond Mountain? You know, there's a lot of boulders like that, Muchas piedrotas como esa. and they don't move. No se mueven. They're always there. Ahí están siempre. If you go the next year, it will be there. Si vas el año que viene, ahí van a estar. Well, I hope so. Bueno, eso espero. Usually. Normalmente. And here it's saying, don't be like the boulders at Diamond Mountain. Y Boulders. aquí lo que dice es, no seas como las piedrotas en Diamond Mountain. And first, let's read the Tibetan to get the blessing. Primero, leamos el tibetano para recibir la bendición.
Who else is here? ¿Quién más está aquí? Venerable Cat. Venerable Cat. ¿Acaso yo levanté la mano? I'm using the teacher power. El maestro. Kantak. Hichak gong shin mi je pardun pa yur kang he yurna young Sam Jung Sam, I should say correctly. Nge jung ni tak pa so ki gyur gu kyang. And this is saying that we should change our aspirations. Aquí dice que tenemos que cambiar nuestras aspiraciones. Like, don't stay the same like the boulder. O sea Don't stay the same. que no te quedes igual que las piedrotas. Upgrade constantly. Sigue mejorando constantemente. And they're all like the same. If it's related to the other one, it's on the fourth. Todas se conectan a la misma. Es sobre la anterior, sobre la número 4. And it is saying what method do we in the Tibetan it's saying what method should we use to change our aspirations? Entonces aquí en el tibetano se hace la pregunta, ¿qué método debemos utilizar para cambiar nuestras aspiraciones? Anyone has an idea? Here's where ¿Alguien tiene alguna idea? you help me Aquí es cuando me ayudan to finish that time. a terminar a tiempo. What method should we use to change our aspirations? ¿Qué método debemos de usar para cambiar nuestras aspiraciones? Bodhicitta. Bodhicitta, look for your bad seeds. Bodhicitta, Okay. observa tus malas semillas. Anyone's 4 steps. 4 pasos. Go to class. Yeah, Yeah, of course. por supuesto. Yeah, and that's the example I think about. I Sí, thought about y ese es justo el ejemplo en el que pensé. because there are people like study and study and study. Hay gente que estudia. And like they have been here like 10 years. Han estado aquí por 10 años. Like they started going to Lambrim since January 2014. Han estado yendo a LabRim desde enero del 2014. And they're the same as 10 years ago. Y están igualitos que hace 10 años. They have money problems. Tienen problemas de dinero. They have relationship Tienen problems. problemas en sus relaciones. They have mental problems. Tienen problemas mentales. And I'm not talking about me. Hablando de mí. I'm talking about me. No, sí estoy hablando de mí. I have improved a little bit. No, sí he mejorado un poquito. But this is saying that don't be like boulders on Diamond Mountain. Pero esto dice, no seas como los piedrotas de Diamond Mountain. And the thing we must use that they say here to change Aquí la cuestión es que debemos de utilizar lo que nos están diciendo para cambiar. is think about renunciation Es el pensar en renuncia and bodhicitta y bodhicitta and impermanence. e impermanencia. Because that's the things that motivates you. Porque esas son las cosas que te motivan. Like you think everything is so bad here. Por ejemplo, piensas, todo está yendo mal aquí. I work and work and work and work and I don't have enough money. Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y no tengo suficiente dinero. I treat people nice and treat people nice and I keep seeing bad people in my world. Trato bien a la gente, sigo tratando bien a la gente y sigo viendo gente mala onda en mi mundo. And I keep wasting and wasting and wasting time on Instagram, on Facebook, on Netflix. Sigo desperdiciando y desperdiciando y desperdiciando tiempo en Facebook, Instagram, Netflix. And those are things that keeps us ground like the boulder in the ground. Ese tipo de cosas nos mantienen estancados como las piedrotas en Diamond Mountain. Yeah, if we're like that, we won't be able to fly Si somos así, no vamos a ser capaces de volar to the city of knowledge. a la ciudad del conocimiento. So we need to think about impermanence. Tenemos que pensar en la impermanencia. Like 5 minutes are so important.
5 minutos son muy importantes. A lot can happen in 5 minutes. Muchas cosas pueden pasar en 5 minutos. Stop breathing for 5 minutes. Deja de respirar por 5 minutos. That important. Así de importante es. And not most of us will survive. No todos vamos a sobrevivir si dejamos de respirar 5 minutos. So that it's very important, even 5 minutes. Es muy importante, hasta 5 minutos. You don't know if you are going to take a walk outside and you're going to fall and that's it. No sabes si vas a ir a caminar afuera y te vas a caer y ahí quedó. You wake up as a dog chewing a pen. Te despiertas como un perro mordiendo una pluma. We need to think about those things. Tenemos que pensar en eso. And you don't know about the people you love, No sabemos sobre la gente que amamos, if they are going to be back in home when you get back. si van a estar ahí en tu casa cuando regreses. So think about those things. Piensa en estas cosas. And work and work, but in your seats, Y trabaja, pero en tus semillas. and think how they all are suffering, as Tim was saying. Y piensa en cómo ellos están sufriendo, justo como decía Tim. And we don't have time. No tenemos tiempo. Yesterday, the alacrán, Scorpion. we were so scared with that thing with the scorpion. Ayer con lo del alacrán, todos estábamos muy asustados. And you realize it can be like that. You realize that it can be like that. Just ¿Te das cuenta de que así puede suceder? you're there, and the next minute, your best friend, your kid, your mom is not there. Ahí estás y en el siguiente momento tus hijos, tu mamá ya no están. Like the song we hear right now, Como la canción que escuchamos hace ratito. it's called Eternal Love. Se llama Amor Eterno. No, ni- And it's about death Y habla sobre la muerte and love. y el amor. Like, I wish you could be here Dice, me gustaría que pudieras estar aquí and look at your eyes y verte a los ojos. try to serve while we can. Trata de servir mientras podamos. Try to study. Trata de estudiar. Take the bodhisattva vows that we're taking today. Toma los votos de Bodhisattva que vamos a tomar hoy. Take refuge in seeds and emptiness, Toma refugio en semillas y vacuidad. and run your life like that. Y administra tu vida así. It's not about working and wasting your time, Netflix. No se trata de trabajar y desperdiciar tu tiempo en Netflix. It's about how to improve your life every day. Se trata de cómo mejorar tu vida día a día. Keep moving. Síguete moviendo. And sometimes the lamas had to intervenir. And sometimes lamas. Sí. Intervenir? Sometimes lamas Intervene? intervene. Yeah, intervene. Yeah. Sometimes lamas have to push us, like kick us and go teach. You go teach. Sí, a veces los lamas nos tienen que empujar. Yeah, they do it for us because we're like boulders. A veces los lamas nos tienen que empujar y putear y motivarnos a movernos porque somos como piedrotas, But we can fly, pero no podemos volar and they will help us to fly, y ellos nos ayudan a volar and then make us sit here and plant these seeds, even if you're not a great practitioner. y nos hacen sentarnos aquí y enseñar a pesar o incluso si no eres un gran practicante. And remember that when you see a mountain, Acuérdense de eso cuando ven una montaña. don't be like a mountain. No sean como una montaña, Fly. vuelen. Yeah. Okay. Next, please. Siguiente ítem. Yeah. Okay, let's see. This is called
no raised eyebrows of supposed wisdom. Esto se llama no levantes las cejas con sabiduría aparente. Yeah, it's like they teach, they ask you, hey, have you seen emptiness? Como imagínate que alguien te pregunta, hey, ¿ya percibiste la vacuidad? And you do that face. Ay, haces esa cara. Or they tell you, hey, they told me that you did a 1 month silent retreat. O te dicen de que, ay, oye, supe que hiciste un retiro de un mes. And you do that face. Y haces esa cara. You know, of course. Claro, Who do you think I am? ¿quién crees que soy? And that's all. Then let's read the Tibetan. Hay que leer el tibetano. Who else is here? ¿Quién más está? I don't see, but they are telling that there, but I can't see anything. No puedo ver, pero ya me están diciendo. Okay. Please, thank you. Chi kun chosona ne pele nang du kie biu yon tan kar nga sam yang me par chi ro gi cho pa mik pak sing sing wa sok Nyam len yo dok gi ki dra kang chang mi che ching. So this is saying the same. Conduct yourself like natural. Prácticamente está diciendo lo mismo, como sigue siendo natural. Don't do these gestures of movements or faces like you are a great practitioner. No andes haciendo estos gestos o movimientos que indican que eres un gran practicante. And I have seen a lot of things like that in my life. Y yo he visto mucho de esto en mi vida. Like once I went into this, I was raised Catholic. Una vez, por ejemplo, yo crecí siendo católico. And once I went to this, like, I don't know, it was like a Christian party. It was a rock band and everything. Y una vez fui como una fiesta cristiana, había banda de rock y todo. And then the priest came. Y salió el sacerdote. And with all the clothes, you know. Con toda la vestimenta. And very straight. Muy derechito. Walking like this, you know. Andando acá. And everyone was like, oh, he was like a rock star, but like kind of weird, you know? Una estrella de rock, pero raro. Because we all feel like that with Geshe-la. When he came, he's also like a rock star. Porque así también sentimos con Geshe-la. Cuando llega, como que nos impacta como un rockstar. But he doesn't walk like that. Pero él no camina así. He like, Sí, como trae. try to be like that. Trata de ser así. Don't be like this girl. No seas como esta chica. And then all the people like, he was getting there, getting close to people, and he just touched them in the head. Mientras iba acercando a la gente, los tocaba en la cabeza. And then they dropped like fainted. Entonces se desmayaban. And it was so weird. Era raro. And it didn't feel right for me. No sé si, And I'm not criticizing any belief. no estoy criticando ninguna creencia. Even that priest could have been a really great guy. O sea, hasta ese sacerdote podría ser realmente una persona muy buena. But what I was thinking in example for the class, Pero mientras pensaba en un ejemplo para la clase, this priest came to my mind. me acordé de este sacerdote. And we all know people like that, Todos conocemos gente así. or like leaders like that, O líderes que son así. that they enter and, hey, Que you know, entran. and they try to look important. Tratan de verse importante. And you can feel it when they are trying to look important. Puedes sentir ese que están intentando ser importantes. Like the real rock stars that, no, like they want to take a picture with them and they're, no, I'm too important. Como los rockstars de verdad, que a veces te tratas de tomar una foto con ellos y ellos dicen, no, yo soy muy importante. I'm too important for Demasiado you. importante para ti.
I don't want people to see me with you. No quiero que la gente me vea contigo. And it happens a lot in the diamond way. Pasa mucho en el camino del diamante. Like you feel like you're better. O sea, sientes que eres lo mejor. I am the diamond wayer. Yo soy del camino del diamante. And I'm teaching you. Yo te estoy enseñando. And you should prostrate me. Deberías de postrarte. And I know people like that. Conozco gente así. Sometimes I'm like that. A veces yo soy así. Because you feel the power, because it has a power. It really has a power. Porque sientes el poder y la verdad sí tiene cierto poder ahí. I think that's why they call it an empowerment, Creo que por eso le llaman empoderamiento. because you feel more powerful, really. Te sientes más poderoso realmente. But it's because you have another sets of vows Pero es porque tienes otro grupo de votos of how to serve better. de cómo servir mejor. It's you go below everyone to serve them. Te vas hasta abajo de todos para servirlos. It's not like you go up and everyone is down. No es que te vas hasta arriba y todos están abajo. The diamond way, it's everyone, it's Buddha. El camino del diamante es todos son Buda. So serve them like Buddhas. Sírvelos como Budas. So why should you be teaching a Buddha and feeling better than a Buddha? ¿Por qué deberías de enseñarle a un Buda y sentirte mejor que un Buda? Serve them and they feel like this girl. Sírvelos y no te sientes como esta chica. And sometimes it's good. A veces es bueno. For example, I went to teach a class about my 1 month silent retreat with YSI. Por ejemplo, fui a enseñar una clase sobre mi retiro de un mes en YSI. And it's good to let them know that it's important to do those practice Y es bueno que les digas que es importante hacer ese tipo de práctica and that practice will empower you, y que esa práctica te va a empoderar, but not because you want them to serve you pero no porque quieres que te sirvan or because you are better than them. o porque tú eres mejor que ellos. You are practicing to serve them better. Estás practicando para servirlos mejor. You're getting into a cabin by yourself, no talking, no cell phone, no Instagram. Te estás metiendo en una cabaña tú solito, sin internet, celular ni computadora. You don't see your kids, your family, your friends. No ves a tus hijos, tu familia, tus amigos. And it's really, really tough. Y es muy, muy difícil. Well, it's for me. A menos para mí. I don't know, Juan. No sé, Juan. How was it for you? ¿Cómo estuvo para ti? Para mí estuvo muy difícil. For him, it was really difficult. Muy difícil. Mucho llanto A lot of crying y dolor. and pain. Y después Yeah. muy bonito. And after, very beautiful. Yeah, I'm in the tough part yet. Yo sigo en la parte difícil. I hope the beautiful part come. Espero que la parte Soon. bonita venga después de pronto. Now, my seeds gave me you, all of you, my beautiful retreat seeds gave me you. Sí, mis semillas me arrojaron a todos ustedes. Mis semillas de belleza me están proyectando ustedes ahorita. My practice seeds Las semillas de mi práctica let me project up 150 beautiful people trying to become better persons. me permiten proyectar a 150 personas tratando de convertirse en mejor persona. So all the crying and all the tears and blood, Así que todo el dolor, el llorar y la sangre now it's worth it. vale la pena. Even if I'm still a bad person, Aunque siga siendo mala persona, I can see you puedo verte and I get happy y me pongo feliz. and I say like, good job. Y es como decir, buen trabajo. Yay. We're doing it. Ahí vamos. Let's go to the next sitting, please. Siguiente ítem. Por favor. Who knows who this beautiful being is? ¿Quién sabe quién es este ser tan hermoso? Yeah, Shantideva. Sí. Who doesn't know the Shantideva story? ¿Quién no se sabe la historia de Shantideva? ¿Quién no se sabe? Okay, so Shantideva, they called him Busuku. A Shantideva le decían Bushuku. And it's like
the Mr. Three Thoughts. Y quiere decir Señor, tres pensamientos. Yeah, because he only think about eating, going to the bathroom, and sleeping. Porque en lo único que pensaba era en comer, ir al baño. Bueno, tú dijiste hacer popó, ¿no? O ir al baño. Bathroom Ir al baño and y sleeping. dormir. Yeah, sleeping, going to the bathroom, and eating. Dormir, ir al baño y comer. Supposedly, Supuestamente. everybody just, what? This guy is just wasting the monastery resources. Decían, este cuate está solamente desperdiciando los recursos del monasterio. And that's why they call him Busuku. Por eso le decían busuku. And then they all wanted to get rid of him because he was wasting the monastery resources. Todos querían deshacerse de él porque estaba malgastando los recursos del monasterio And they asked him to teach y le pidieron que enseñara because they said, he will do such a mess. porque dijeron, uy, va a ser un desastre. And they will have this opportunity to kick him out because he's not using the Dharma. Y entonces vamos a tener la oportunidad de correrlo porque no está usando el Dharma. And then they asked him, hey, would you like to teach? Y entonces le dijeron, oye, ¿te gustaría enseñar? He was like, okay. Y dijo, ok, sí. And what are you teaching? ¿Qué vas a enseñar? Some sutra, something. What are you teaching? Sutra o algo, ¿qué vas a enseñar? And he said, no, I'm going to teach something that I wrote. Y dijo, no, voy a enseñar algo que yo escribí. And everybody was like, no, this man is going to be such a mess. Entonces dijeron, no, este cuate va a ser un desastre. Now we have him. Ya lo agarramos. We'll get rid of the Busuku. Nos vamos a deshacer del busuku. And then they built this high platform because he was a chubby guy, Construyeron una plataforma muy alta porque estaba gordito, just to make him look bad nada más para hacerlo ver mal, so they can expel him. para poderlo correr. Yeah, correrlo. And then the day of the teaching, Y durante la enseñanza it was like his big platform. estaba esta plataforma muy alta And then they were sitting there. y todos estaban ahí And sentados. then suddenly he was up the platform. Y de repente ya estaba sentado arriba. And that's when everybody started, what? Y entonces ahí fue cuando todos empezaron a preguntarse, ¿qué? And then he started teaching. Y empezó a enseñar. And he started teaching the Bodhisattva's way of life. Y empezó a enseñar la guía de vida de un bodhisattva. The kind of the vows we're taking today. Algo así como los votos que vamos a tomar hoy. And then he started going deeper and deeper, Empezó a profundizar y profundizar higher and higher. más y más. And then he started literally going higher. Y entonces literalmente se empezó a elevar, He started flying. empezó a volar. And then there were other students that know how to do it too. Y había otros estudiantes que también sabían cómo hacer esto. Their meditations gave them these beautiful powers. Su meditación les otorgó estos poderes muy bonitos. And then they started floating with him too. Empezaron a flotar junto con él, But he started going far, pero él se higher movía and higher. lejos y muy, muy alto. And the students couldn't keep up with him. Los estudiantes no podían seguirle And then he just disappeared. y en una de esas desapareció. And everybody was like, what? Todos dijeron, ¿qué? The Busuku? ¿Busuku? And we're like that. We can be like that. Así somos todos, podemos ser así. We should be like that. Deberíamos de ser así. Like, don't show off. No presumas. Everything this is about not showing off. Todo esto habla sobre no presumir. Be like Shanti Deva. Sé como Shanti Deva. Maybe not that much. Bueno, igual y no tanto. Serve and don't just eat and go to the bathroom. Sirve y no nada más comas y vayas al baño. Unless it will help someone that you do it, like it helped all the monks there. A menos de que vaya a ayudar a alguien que lo hagas, como en este caso le ayudó a los monjes. And and another teaching is here, like don't judge anyone. Otra enseñanza también está aquí, la de no juzgues a nadie. You don't know who's who. No sabes quién es quién. You don't know who will start flying, and then because you judge them, you won't be able to go with them.
no sabes quién va a empezar a volar y porque lo juzgaste no vas a ser capaz de seguirle. And it mentions also Chandrakirti, También mencionan aquí a Chandrakirti, that he was like a regular practitioner. He looked like a regular practitioner, que se veía como un practicante normal, but he had these powers of he can draw a cow pero tenía este tipo de poderes como que podía dibujar una vaca and milk the cow y sacarle leche a esa vaca, and drink the milk. tomarse la leche. So there are a lot of things that we can develop, Hay muchas cosas que podemos desarrollar, but it all starts to not trying to develop them because you want to look good. pero esto se trata de que no trates de desarrollar esas cosas porque quieres verte bien. Just develop them because you love everyone, Desarrollalas porque amas a todos, because you have bodhicitta, renunciation, knowledge, porque tienes bodichita, renuncia, conocimiento, because you know that everyone is suffering. porque sabes que todos están sufriendo. You're making them suffering Tú los estás haciendo sufrir because they may not be suffering, porque tal vez ellos no están sufriendo, but you're seeing them suffering. pero tú los estás viendo sufrir. And it's because you're my bad practice, ¿Es because? my bad practice. Y es debido a mi mala práctica. So keep going, keep serving, keep studying. Síguele, sigue sirviendo, sigue estudiando. One day you will be like Busuku, Y un día tú vas a ser como el Pusuku. going to places, looking normal, Vas a ir a lugares viéndote normal to relate to people, para relacionarte con la gente. and they will see an example in you Van a ver un ejemplo en ti, of how a regular guy can become a great practitioner. cómo una persona normal se puede convertir en un gran practicante. So practice to be an example. Entonces practica ser un ejemplo. And I'm super excited because I just have 10 minutes more and one eating. Estoy muy emocionado. I did it. Lo logré. Tengo 10 minutos y solamente una ida. I talk a lot. Hablé mucho. I don't know, 2 eatings. 2 eatings, I think. 2 ítems. Let me see. Deja ver. Yeah, 2 eatings. Okay. So this is a tradition of keeping our realizations quiet. Esta es una tradición que habla sobre mantener nuestras realizaciones privadas, Quiet. silencio. Mhm. And remember always this picture, please. Por favor, siempre acuérdense de esta imagen. And it's about how Geshe-la went into the diamond business. Esto habla sobre cómo Geshe-la se metió al negocio de los diamantes. Let's see, read the Tibetan. Que leer el tibetano. ¿Quién está? Who's here? Juan. ¿Y dónde? Shan. Shen. ¿Tú me corriges? ¿Quién me corrige? Ok. Shendu yi, shinki norbu, mi shenla, ngopa tar, trakchenawar, cheman, rangre yangna, njikten pa, tankieme tu se, ndila cho. So Geshe-la went into the diamond business Geshe-la se metió al negocio de los diamantes and he said that for 7 years, y dijo que durante 7 años he didn't tell anyone that he was a monk no le dijo a nadie que era un monje and that he was there with a plan. y que tenía un plan. They just think that he was a regular guy. Pensaban que era una persona normal. He doesn't look like a regular guy to me anyways. No se ve como una persona normal para mí de todos modos. The eyes delatan. Telling you, the eyes telling you. ¿Sí? Yeah, the eyes telling you. Yeah, his eyes are like angel eyes for me. Sus ojos son como ojos de ángel para mí. But anyway, they didn't know he was a monk. Pero, como sea, no sabían que era monje. And when Geshe-la taught us this idiom, Y cuando Geshe-la nos enseñó este idem, he talked about like Jesus and the disciples. él habló sobre Jesús y sus discípulos. And he was like, don't keep a vela, a candle like cover. You need to show your attainments. Nos contó esto de que no
tengas una vela tapada, tienes que destaparla y enseñar tus realizaciones, Logros. Ajá. tus logros. But here is the other way around. Pero aquí, en este caso, es al revés. Like you're a beautiful, loving, perfect candle, Eres una velita muy bonita, perfecta, but put a cover on it. pero ponle una, cúbrela Just be this regular guy. y sé esta persona normal. Because then people will relate with you. Porque entonces la gente se va a poder conectar, They relacionar contigo. They feel you are at their level, Sienten que estás a su nivel, even if you are a great realized being. incluso si eres un gran ser con realizaciones, Just keep doing what you do. sigue haciendo lo que haces. Go to work, A trabajar, take your kids to school, lleva a tus niños a la escuela do whatever you do in your normal day, y haz lo que sea que hagas en tu día normal. but don't brag about your spiritual realizations. Pero no estés presumiendo sobre tus realizaciones I espirituales. don't have that problem Yo no tengo ese problema because I don't have like big porque realizations. no tengo realizaciones grandes. So I don't have to look like I don't have them. Así que no tengo que pretender que no las tengo. So that's easy for me. Para mí es fácil. Let me see if I can. Yeah, it says that it can bring many obstacles if you do it. Aquí dice que puedes atraer muchos obstáculos si lo haces. So if you have them, O sea, si sí las tienes, don't show them no las enseñes because it can bring you obstacles. porque te puede traer obstáculos. Yeah, let's go to the next one. Vamos a la que sigue. Yeah, I changed this idiom. Sorry, Geshala. Este idem lo cambié, disculpa que I didn't understand the other one. And this is called waiting for a chance to do an ambush. Este se refiere, bueno, se llama estar buscando la oportunidad para hacer una emboscada. Yeah, like we don't know what she's thinking behind that mask. Aquí no sabemos qué está pensando ella detrás de esa máscara. She looks like she's your friend, Parece como que es tu amiga, but you don't know what she's thinking. pero no sabes qué está pensando. Maybe she's just waiting there for doing some bad thing. Tal vez ahí está esperando This is the 12. hacer algo mal. This is not that's why this is different. This is the 12 of the 18. Este es el número 12, por eso es diferente. Es el 12 de los 18. We finished the 4. Ya terminamos los 4. And let's read the Tibetan. Hay que leer el tibetano. This is 12. Este es el 12. Anatol. Ah, Acá está. Trên là nữ là chế chia trắng là group bà sinh về kéo về to capture by Michelle. Đi Yeah, here Trang, it's like the important word. Kitran es la palabra importante. Everybody say Trang. Todos digan Tran. So Trang is like the bardo Tran es como el bardo, because it's referring like to don't ambush yourself. porque se refiere a no te embosques a ti mismo. Yeah, like your karma will ambush you to go to the bardo. Es como tu karma te va a emboscar y te va como a empujar hacia el bardo, To that narrow bad place a ese lugar muy estrecho que es malo, that you don't want to go al there. que no quieres ir. And here Geshe-la refers to it like
Aquí Geshe se refiere a like someone hurt you como que alguien te hizo algo malo, te lastimó and you're just waiting to y revenge. estás esperando vengarte. Like you do a whole plan Haces todo un plan, and you're taking them like to the narrow path los estás llevando hacia un camino muy estrecho when you will attack donde los vas a atacar and get your revenge. y obtener tu venganza. And outside you look like, oh, hello, how are you? Por fuera te ves como, ay, hola, ¿qué onda? But in the inside, you're just waiting to get revenge Pero por dentro estás esperando para tomar venganza. because they hurt you. Porque te lastiman, They are bad. son malos, They need to get punished. merecen ser castigados. And you are the one that is going to balance everything, Tú eres quien va a traer las cosas punish the bad people. y castigar a los malos, But it doesn't make sense. pero no hace sentido. And that's how, and this here they mention how Dharma world is different from normal world. Y aquí él mencionó cómo el mundo convencional es distinto al mundo del Dharma. Yeah, for example, when I was in elementary school, Por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, I told you I got into fights. les conté que me metí en peleas. And then it went with my mom, someone punched me. Yo iba con mi mamá y le decía, mamá, alguien me pegó. And what did you do? Y me decía, ¿qué hiciste? I punched back Le regresé el golpe and I won. y Won. gané. Ah, that's good. That's good. Ay, buenísimo. That's my kid. Ese es mi hijo. Or something like that. Algo When así. they steal me money, my socio, my business partner is stealing from me. Es como, me robaron, me quitaron dinero, mi socio de negocios me está robando. But then I did this thing and I stole back from him. Pero entonces esto y le robé de regreso. And the business is okay, that's super good. Y en el negocio dicen, buenísimo, está buenísimo eso. And here's the other way around. Y aquí es totalmente al revés. Don't wait for that. No esperes para hacer eso. We know better. Tenemos ya más conocimiento. We know. Sí, sí. Pero sabemos más, mejor. Nosotros sí sabemos Ya sabemos, because we have our teacher porque tenemos a nuestro maestro who taught us about seeds. que nos enseñó sobre semillas. That is, you get revenge, Que si te venga, you are planting again the same thing. estás sembrando otra vez lo mismo. So don't be like this false face. No seas como esta, no pongas esta cara falsa, Don't because you are ambushing yourself. porque te estás haciendo una emboscada a ti mismo. You think you're doing like, hey, I win. Crees que estás haciendo, que estás planeando y que vas a ganar Because you get your revenge. porque vas a obtener tu venganza. But it's just you're perpetuating the cycle Estás perpetuando el ciclo of pain in your own life. de dolor en tu propia vida. So don't get revenge. No busques venganza. We're here to serve. Estamos aquí para servir. We're here to love. Estamos aquí para amar. We're here to be together. Estamos aquí para estar juntos. And that's what keeps our teachers alive in our worlds. Y eso es lo que mantiene a nuestros maestros vivos en nuestro mundo. Loving each student of your teacher like if it was your own family. Amar a cada estudiante de tu maestro como si fuera de tu propia familia. And expand it to the whole universe. Y expandir eso a todo el universo. And that's why we're here, Por eso, para eso estamos aquí. trying to do that, Para tratar de hacer eso. serving the whole universe, Servir a todo el universo. even the beings we don't know, Hasta esos seres que no conocemos. even the beings we don't believe in. Seres en los que ni siquiera creemos. We're here to serve. Estamos aquí para servir. Thank you. Gracias. Thank you, Juan. Thank you, Alex. Amazing. All right, cool. So we're gonna do some announcements here that are just for for the local retreat. And then Vamos a dar unos avisos para las personas que están aquí de manera presencial. we're gonna transfer over to Tatiana online, Después vamos a pasar con Tatiana en línea and she's going to give you all online some announcements of things coming up. y les va a dar anuncios en línea de cosas que vienen. Hola, hola. Bueno.